Kua here ma taratua te hei no te arwhai te e pōtapati nei, ho e mai a pi te imhana, te ur ara tōru uhuru ma pai atura tātei mai hia, ua mara a ta ue atua te reira a tātei hi opua hia, mahanere uhuru ma toru ar heira a, ho e tapea a pi hia atu i te whare mai a era, te ur ara, e piti ia i te mai, i roto i te rima, no te mau taute, te mau numera hopea te i o te puhara hia, e te whaaterera o te ea, no te whenua nei. E no te ye noa nei whaar muri te whaarar ahia e ho e mai a i te hia i te pā toa mutu mai ra e rua i hoara wa tono ruhi atu te ho e manuriwa te air archipel i roto te teipupu tau te maututu mai no te heri i te e wahine mai e wahine te opanipania a huru mamhamhana ai nei i tona i honhora no atu e ere i te mea te iharoa te mai warawahiara te morawe a parurur atoa no te whahau mei ana i te whare mai no te aone era. Ira e ruara ai tātuara te man o te huir atira e tuparuara. Hapapur a korin te hetia te mohoho a tawiriha mai no tātou e marka muto. Ai tate mana o te huir atira nor ai roi tu ta prepre noa e te ai hoi a e te i metua vhaine te ir ohi e te i tiro COVID a huru mai vai teiti nei hei o rātou hiti mahautai to rātou whaar o ae wa te mai te i mai a pi to rātou whenua ui atua te tomitera te i tonor ahia ho e manuri vai ai roa i te i ui. Tei whoha awhi tahiti. Neo rona i ana awhi nahi a tahiti nahi bona e mea me o at o pe ona tukata e ona tahiti tomti tahiti pe te pūrhei pe no hospital taone. No te haere mai vei hoi te teimo te arapa aura e no te i te vahine i ro i te i tiro COVID a huru maiva wa haere at o mai ho e tauti. Qui devrait pas tarder là avec la patiente. Wahine tumu te i enor airoa, no hoi no meira o i ana teiti e aita hoi e whiwhitona i te pēno tōna ea, hiti mahutau tua o i e te whaar or ae, uar o i e te i e tiro. Iau te moha apapura a hope arwane aita te hine tapi ahia i te whare mai not a onea era. I te pētai araputu au te rahwhar o nā tātou ina ponei ho e atu o tātai ro ohia i te i tiro no te mai COVID a huru maiva no te tai moha apapura a huru. Te whar iro mai tātou te tawana uire ia Wilfred tawaiar e tawana i orana wa whar opa atu o tātou te i parau no te hine mai te toho ano te araputu o te ra e ha te whaanhor ano o tō i te i mhana. O ia mau, Yorana Belinda, maruru mai te i whare rei tēnei pō, e promo mi anane tumato wharora te pro api, te vene ti te tuahine, o te hume nā wharani e tona hoa, o te rohi e tēnei tiro. E mi turato te ramai, a ahuru mahana i te mai, i tō whenua nei, e me tatato i whaaroa o at pro te whatere o te whenua tēnā tutumi te tei, e hi opoa i te hianere atu tumu mahana atoa, i te mahana pē, i te iei, tēnei whaotirae, wa oia tēnei tuahine i te i tiro, i roto ia tomato tua eure te ira putu atera nei. Te ura aita uia i awhehia te whare mai, te roto noa i tō raua utua whare te imhana nei, mea papu te rira parau? E te imi ana nei me ia, ti roto noa e ona tono utua whare, e no te mea aita ta raua i tamari, te eo ho whahipo e raua whae euro to raua utua whare, e te atu ki te mei, tu te whaoti raho pe ano me te tomitera te. Wa whaarana te tawana no te arapu hiti o te rā, ia opani pihia te mau te rera a, hare atu i roto i tō otomata in a, te tu ati tō ara oini ai te whaarara a? E promo, me so whanora no te opani ai tomato nei wida tere tu te tempura wa tua ure tāpiri. Tano ko hoi tēnei whanora a, ia opani e rohia, me so tēnei arteira. O te mea, o tō tomato nei ure, te roe nei te tomato nei momuto i ure, te mau whanora ato, te mau mana atoa, te titro toro ai, e so te whenua, tēnā tu ni timuana, e tēnā tō te mau waro atoa, no tō te ure te ira tupu atera nei. Tawana te proira a, i te huira atira, ai moe te whiwhi, te pai ore te man on oto ara tuira atira, e hata oe proira ai ratu i te e pō? O i pore nei au, i tō ni huira atira no te ira tupu atera nei, te prau te ora atira toto tātou nei rima. Nā tātou i hapo atu ngā whaturera, mātāmura o te horo ai ia mai. Mai te prau i a whae o toto tātou ni tuawhare, whaturera a, te mō ho e mitera i tō i piti tāta, e i mira te mō rawe atoa. E nā tātou pūro e rawe angu i tēni whanora, e me te e tātou te prau te ea. Maruru mai te ea tawana, whaitoi ia, te wira atirai moi hoara te ia ati o te ta atoar ai te hiara i te e mhana.
E te mahana tapati nei, wa te atu te mutu e whrani, te mutu e ure te tuhu anu papara, no te hi opo ai hoi e te whea e te rera, nā ai te poromu e tō rātou mau whaura, e no te ui atu oho i rātou, no te ha, te anu ai te poromu. Tumparo rā te tua tapapahia mai no tātou e Sondroli, te moho a tawiriha mai e Mirko Vanfu. I te hora ahuru, i te epepei, ua tia mai te mutu e whrani e mutu e oire no papara, i mua i te paroa ap mara. Te wha no te whaara te huira tira, ia ore ratou e haere i rape te oire, no te teia tu oire. Wa rawe te tawna i te ho e ohipa nā te whawhaia rai te mopre o, nā te ani, te mau tata, e hea te tumu tarato mau haere ra, e no te ani, te mau nun anu papara, ia whaia i roto ia papara, no te haere o i tō rato mau maa tarato e titoura. Rawerei te whia i tapehia e hio poa tohia ta rātou prauwhaatia no te tere inei te purumu. Mai te mo tapati atoa e haere hoa te tātai e titana maa no te tauwhi e no te awatea. Te tawe mene mutu i amato, te purumu mene mutu i te wera tamatu pape no arit whareto rotura o. Te wera tamatu me o tau ia pe pape i tēni. E upi tra pape mata mo. E tāna arit i turet pape api. Tēnei te tiera e mātou, te atpahangora. Là, la maison. Okay. Donc aujourd'hui, en plus des règles de base, on reste dans sa commune et on ne sort que sur nécessité. Hein? Ok? Je vais chercher des nouvelles dérogations. Ok? Mai ina neira e pite horuma pe whautua a i tapurahia no te turituri o te taata. E wau mutu i oire e toru mutu i whrani te tia mai i te ipepoi i a whaatura te nuna i te mo whauira a te tomitara te tei. Te ie mo whanon hora, no te ie hoa mo teimei nei, e te ie mahana i tupu nei i mara nei o tau i nāra hamaru me te tawana no paia, o tau i ani hore i rātou, nenhe ane hamo une. E ha te tumu no te mea te hai e te ie nenhe pe paru to tātou nuna, tātou to hoa mo a mutu i e rātou i rohi e te whiwi e uporeo. I oti, te ie mo mahana muri nei, e whaatupu i te whanon hora i peo atimon. Ho e rawe a te ie no te paruru te huiratira no papara e tō te wai uta i te ie tiro COVID ahurumaiwa. E tia whaahau rātou i te hope toma i muri nei, te atu i te hopea o te imai. Hare roa nā tātou i moore ai tēnei, nā inan hei nei, toru hanere reher at atehi opo at ohi atu i te mau mutu ei, te mau mutu e whrani, te mau mutu ei oire, ahuru, e ti hapa, te whaautu ohi ai nā pōnei, i roto te te atu awhia a piori haerera nani ei te porumu, e ni atu oi te tai, warawe at ohi a te tei mo hi opo ar a, te tei whia hoewa a, e we tei, te hapuan arai te miti, te whaautu at ohi a, i nā pōnei. E moe te u anar au te e coronavirus i te whenua nei, to te hau nui, mai to te hau whenua, te ie whaaham o whaahua tu nei tātou, te ie whaarar a whau whaaroa ini, ai te orer a tātou e whaatura i te mau whaahepor a, e whaautua hia, te mau ta a tātou e ofati te ie mau whaauer a, te teinua whaahi or ai tātou, i te imhanam hai maeria e nei, e piti tāta te te atu i te tiripuna, ho e nupa ea, ai ta tana proe haapapur ai te haerera i hea, te wahatu atu ini ai te mau mut ei, pēmat hei ti whare tapear a te utu a whare auri e riro te tupātu i ei ana, ho e atu ata ata no puna awia, te ore atu e whaatura i te mau mutu ei, te mei hi opoar a, te whaautu atu ahia, no re rai hoa here ma, āra mai i te mau parau, e whaarahi atura i atatu. I te whenua nei, te wei whaahu nei, te teimo rātere no te whenua whrani e ti eirei te teimei, e hui ei tō rato whenua aia. I te emhana, te tūnei rātu i tō rato te aturir a, i roto i te whaatere a hau o te whenua, tā rato anir a, ia whaahu i hia rātou, e ia whaanho hia, te teimo rerer a manuriwa, hau a u ana roatua i tō rato mo whiwhi, te whiwhi muni i hoara, hapapur a korinte hetia, te moho a tawiriha mai, patita savea. Te roto Caroline tōna hoa here te tia ira, e i tā rāwe nenhe hei te whenua whrani, mua wha orehia te maurerer a manurewa e i tā toa tā rāua moni e wha hea. Ai tata maua e moni no te of a hau mai te taimo ti te timanurewa, e ti aia maua e hei te whenua whrani. E roto i tāna orero, wa apapu te pretite no te hau whenua, e ti aia wha hea te mauratere i o rātou, e ti aia ia nei te tap e tāna prau.
chez eux, il doit tenir ses engagements. Wa po mai o Caroline te whenua nei no te hoe mauror ai piti he petoma. No te wharerei tana tamahine, te i hare mai no tana tau hapip ira. I moara e te ia mo fifi, ai ta tue rawe a e atu no Caroline, e tona hoa tār hau i te hoe whare, te atu i te toru ahuru maho e no mātimuri nei. E ere mawe te nohor a, e i te munif ahau, te tia i nei te tei tamahine tā u i frani, e i te mar af ahau iau, e i tarawau e tu. Ho e atu af anhor ano toma. Te tia i nei oia i te hoe manurewa no te hoi te whenua frani. Wa hoi tona muhoa o oian e te toe mai. Brau mau, ai ta oia i te auto i te mauarua, te e nei rā, ai ta atu o te fofu ai rawa i ruara, mai te peu e maurua tu te ia fifi. Wa te mātou e ere te uhipa i mātou hia i te tata. Te ia nei rā, te aturi nei mātou i te mauti amana no te whenua nei. Wa ite atu a mātou e te o e te tinui nā te hau whenua no reira e nenhe te ia fifi e matra ui. Wa haa mau atua te ia maura tere no te whenua frani i te hoi pupuin e te tahua nā tirara Facebook. I te ia mhana, i ono ahuru ti ahapa rātou e tia if ahau nei, ia haui i tō rātou whenua ai a. E mai na pone wa muturua o porini te awharani te mo whenua aita e tere manurewa whaahau a te e no atua i te mo tere api whaanohi atu. Ina pone na tere manurewa hope a te whaaruer amai te tahua taur a manurewa no wha era ta te te United Airlines i tano atu te manurewa te te Len Chile ono ohuru maura tere i hoi atu papura hoi e horuhoru i te a au o te whia i te atu ina pone i te tahua taur a manurewa tumparau te te whaanohi ame no tatu e Sandroli, Thierry Stamfleur nei te moho a Mirko Van Fu. Ina pōra, wa i te hia te mata oa o te moratere. Tau mahana te tia inoara, te hoi nei tō rato whenua. E piti hanere o ratou te rawe i te manurewa United Airlines, te ie ato te tere hopea a te e tai e te no te uta atoa te moratere no Europa. Oui, je me suis occupé de mes ressortissants et j'ai aussi essayé d'aider. Ua hapa wau te mauratere no te whenua marite e ua tauturu ato wau te tei mauratere no te whaahoi o rato ni. Ua iro te manurewa United Airlines e toi no mai e piti ahuruma pē paraira e maua noa no te mea ua ite te mauratere nia te taua natirara. Ua iro te manurewa e ite e po a ita ia taratu e titeti i ravehia. Toi mai ia e pē ahuru ratere i porinetiani. Automatiquement ce soir, ils auraient pu partir. Wa imi te tia hau marite o Christophe Kozeli i te maurawea no te whaarewa te rahira o te mauratere marite e ho e pupuna nukuhiwa mai no te ie tatau a putitai. Te waira te Peretani, te Frani, Italia e no te whenua Tanimata. Nā te hoe o rātou i au fau ho e manurewa, maha milioni Frani no te ia rātou, e ua haafau a te hau whenua, te ia manurewa no te tari te maumateria no te ea, e no te uta mai, ho e tata mai. E te prof arar anoroto mai te pia uhipa te tumitara te no tō tātou i hoi a huir atirei ore non hoi hoi mai te whenua nei, te mau atu i te whenua frania nei, ore rei te whenua marite, te tumu aita e maurere a manurewa whaahau nā mua a ho e awe, te piha tura o tau, e haa whatata atu ia o tau, e tumo pia uhipa te whatirera a hau no te mo uhipa e orera, haere atu ini ai te ne reini tahua rorowira, ta o tau e i te mai nei, a ninhea o tau e whaatai to o tau mau man o, a roto i te mau a rawe a hapururura. Hare roa tatu i tēne, te pai tuha apēma i raiwa vai hoa rainha watai atu te pai tuha apēma. Tere, ti ei atu ahia i te huira atira i haho i e mōri te e uta atu ahia atura nā te no te matini opere wira, te mautura mahuahi, e te mau maaf atu e tui huara i poro ihia mai teiti nei. Ai taro atura e horo patete, e no te paruru te huira atira wati atu te mau mūtu e frani, no te arei hoa ia mai te peu, te whaatura hia nei rā te morawe a parurura i mua te aerera au te tiro te mai COVID ahuru maiva. Te mera, te man au Bernard Tupea, ta ata whaanho no te mohi opuara, tona mo man au wiwihia no tatou e Arthur Siari. Tatau e i te mega e mugi e tau, te tomoga me te gaihai e wehia mai ga i te mutu i tatou te tomoga, haiku mai te wahai tatau e tia nei, te mega pāki ni mugi a tau, e o poni e te tata i hake i teimai. Te mega te mau mutu e o te oire, te whanau ia no te agata te mau agata i ga, e te wei ato te mau tia no nia mai te pahi o tuapa, e nā gato e whanau ga no te tiga e te mau tahi a te tata. Te pōiga e tuiga atiga,
Ia hauka ko mai tānau kai whanau hia. Whanau e te tuapa, e taimatu ai mo whanau kai hoko hia ko te tamato momuta i oige. No tia au mai te gai hoa te ao te tapu hi po te maha. Mai te pētoha apai mai hari roa tātou i te pai whenua e nāna mai hiwa o ai hoara mai te haamatara a te mō whaauer ai noho tāmou i roto i te mau utua whare wari roa toa no te reira a i te rawe amuira ai te mō ahupa e au no te utua whare te mō tamari e te mō metua paari mai te hurua ua mau te mō mea atoa e au aha ati nei te taata te mera te teimana o anō a he ana oho taua te wiwihi atu Sylvain Lamiral te hurihia mai rano tātou e Eric Tama. Anhor a mai te roa te ie, nen hei mātou te utua wharewhet i wharere whahau, mai tau nei hoa rawa hipa te taua mano rewa. Te mea mauar in ai te whare, e tā maua nei mo tamari, nen hei mātou tau aparau, e hauti atoa, e te mo tamari. Nō reira, te whaarawa ahui atura i tātou tat e tei, no te whaiti hati e ma eia u ana atua i te whenua nei, a whaatura i te mō whaauer ai a horau pine pine i tō otorima e i tate e tiro e parare noa nā tātou ra e te nei ana, nō reira tātou e titau whaahuhi ai e whaaia i te whare. Hare roa tātou i tēnei, i te whenua, taratuni, i reira, watat e toru atua te reher ata i maehia, ahuru, mā pai atura te ohia i te imhana, i reira, te roto atua rātou i te whaanhonor ai te parau no te whia nuhor a ore. Hanere pai ahuru reira a rātou i te hia nei, e nā te taatir a Macadam Partage, e whaanhon nei, i te mō tauturu i te ehuir atira hei roa, e awhair ai tā rātou ma ai te mō mhana atoa, i te raho i mhana, te pine i te taatir ai te tauturu i te mō whaatero te whenua, tumparau te ie, te huri rohia mai no tātou, e la i te mauri. Ai tate whea e re te nhor aif ar if ahuhia rei o nei, upani hia te apur a, hitu ahurui te wahiho e mia tata. Te tamoni ra te taatir a Macadam Partage i te opri te maa no ratou ai tai whaeara. Là aujourd'hui c'est de la paella avec des compotes de pommes et on a en plus des yaourts à distribuer aujourd'hui. Pai ahuru matoru me re tima ai whainine hia o prea tuei. Tauturuat o hia to te taatir a e te pupu un sandwich pour autrui, wat et ea tu te tea tu mau tauhi a e itarai nape. Te anine iau i te mau te te huir atira, e tamo i taratu mau o, taratu mau tauturu mai te pape, te pua, e te veiatura. Hanere taru ahuru te atu i te hanere pai ahuru me re tima a, e opre hia rei te mahanatat e tei, e te mau ohipa e wha ohipa tamo hia rei tatu. Uaf anhohia te maa ai roto i te pre o, haamatatu ai te opre ai roto i te mau tuha a oire, Quartier Latin, Lansvata, i te wahip i hia Place des Cocotiers, te reir a, toru ahuru ti ahapa. Non, c'est pas une partie. Quoi? Papier hygiénique? C'est devant. Il faut demander devant. Devant, il y a du savon, des rasoirs, brosse à dents. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Sophia? E hata o e ravera, te whaira voit mo prof ati aian hinhe rātou i ha haere e ta purat o vau o vaite i whan o, hor o at oa te mautau i ha ahoroi. Je distribue les produits d'hygiène. Ai tai paruruvha, ai ta at oera au horoirima, wa hor o hia te pua te pape, ma te haapapu te mau whauer ai te pau te tamar a pine pine. Inan heira ua ti avou i te pu auberge de jeunesse, ua pahono mei e i ta vauef ar ihia. Ai tai iwatai roto i te teia tu puha par a. Mea whiwhirua no te ho e wahi hopur ai te pape no te tamai a matou, haere roa ia i te tuha a oire bedi citron. Nā to te taatir a Macadam Partage e imi te fof a no te imauta pura o hipa, te pine o Joseph i te a au horoa. C'est un cri vers les autorités. E pir ai te mauti af atere te whiat oihin arora i tauturu, a toru mai te rima, ia whan oat oa te whia i urara i roto i te mauaroa, i te ho e tawhare. Te oprehiara te i maumere maa, hitu mhanain ei te hitu. E te whenua wailis ahurmaho e tata te hi opoahia, te papu aita roatu e tata i maihia, tā mai i te mhanane. E no ta oto mawira atoa te numera tamoni ore te mhaha nere mha ahuruma mha, hitu hanere o ahuru maiwa, warihi a te mau mhana atoa mai te horawa au i te pepe te atu i te horaono, i te iahiahi e te whaarara te puwareira a tā mai te mhana, pai ahuru ni ei tānero te mawira a e te atura i reira i au i te puwareira ai mawira ai hoia no te mai e te teipa no te hoia mo whaaturer a api no reira a niuniu atu mai te pau te vera ta
uto mauira te vea toara hoi te numera a huru mapa no te mau mai a ruia. Tera te tumprofofa tatatu e tape a mai no te iwe a ua whaho i ruhia mai te vahine maira no rairoa i rohia i te mai pe e COVID a huru mai vai teiti nei. Mauti te teremanirwa te Air Archipel te mautau te i tonuhia no te whaho i mei iana no te huira atira a te pinei te tawana no rairoa ia whaai ai to o tō monhora e whaatura amui i te mau whaauera. Trahua here mau hope roa te iwi ana tato no te pone, ham no anan hei te pō, te roar au te hepeto mā, na te pō whaatupua awa, tatato mō e whaanho mai, ari ei te aftaratio, anan hei pepeu, Carlos na tua e tēnua tuia Ibrahim Ahmed Azi, no ta utou mau por oir a, no rira te pif ahur atu i tatu i te ipo, a whaatura te mau whaauer a, e meitei no te taatuar a, e roto i te me ahu huehu, et a tatou in ei te iehimene, maruru meit e to tatou whare reir a, vai meit e roto i to oto mautua whare, parhean ei hora. E apurorof ahuhia tatatuni pia in ei te tauana tirara porinetia te.